Et ensuite, on passe à la reproduction chez les plantes sans fleurs. Dans la première partie, on était dans la reproduction chez les plantes à fleurs. يعني كنا كندرسوا التوالد عند النباتات الزهرية. داكشي علاش تعرفنا على الزهرة وتعرفنا على الأعضاء التناسلية للزهرة. Dans cette partie, on va parler de la reproduction chez les plantes sans fleurs. يعني هنا غادي نتكلموا على التوالد عند النباتات لا زهرية يعني ما عندهاش زهور. مثال لهذا النوع من النباتات هما السرخسيات بالفرنسية les fougères. Donc voilà des informations sur la fougère. Et là, c'est un exemple. La fougère est une plante chlorophyllienne. يعني il contient de chlorophylle. Chlorophylle هو اللي يخضر يعني هذيك المادة الخضراء اللي كتكون في النباتات. Caractérisé par des feuilles découpées. يعني هنايا كيف كتشوفوا أوراق مفصصة كيتسمى بالعربية. Portant dans sa face inférieure beaucoup de sporanges. يعني هنا في la face inférieure يعني في الوجه السفلي عندي دي سبورانج. لي سبورانج هما كيتسموا بالعربيه ابواغ. غادي نتعرفوا عليهم من بعد وغادي نعرفوا الدور ديالهم. alors quand il est mature يعني فاش كتنضج لينا هاد النبته لو سبورانج ليبير 64 سبور ميكروسكوبيك. يعني فاش كتنضج لينا هاد النبته هادي كتحرر ليا 64 بوغ. donc voilà c'est l'exemple d'une fougère jeune. Les feuilles sont découpées. Là, c'est une fougère mature. Il possède dans la face inférieure des sporanges. Donc, quel est le destin des spores? Donc, les spores, ce sont des sacs qui sont situés dans la face inférieure du fougère. Donc, quand une spore tombe dans un milieu humide, يعني فاش كيسقط لينا هاد الابواغ هادو فاش كيتحطوا لينا dans un milieu humide واحد الوسط اللي هو رطب où les conditions sont favorables. اوساط الرطبه يعني هما عباره عن اوساط ملائمه للانبات. Elle germe يعني كتنبت et donne naissance à une petite lame verte appelée protale. يعني اول حاجه كيسقط لينا هذاك البوغ في التربه كتكون humide يعني كتكون رطبه ومن بعد كيتصوبوا لينا لي بروتال. donc le rôle du protal quand la face inférieure du protal mouillée par l'eau de pluie, les organes mâles libèrent les gamètes mâles. donc le protal il porte des organes reproducteurs mâles et femelles. يعني في داخل المشيره كنلقاو تما فين كيكونوا عندي الاعضاء التناسليه الذكريه كي بورت دي غاميت اللي فيهم امشاج ذكريه اولا كنلقاو مشيره اللي هي كتميز ليا بامشاج انثويه. donc les gamètes mâles se dirigent vers les organes femelles et ils rencontrent avec les gamètes femelles et se fécondent puis une nouvelle fougère se développe. يعني من بعد فاش كيتحروا ليا الامشاج الذكريه كيتوجهوا الامشاج الانثويه ils se rencontrent كيتلاقاو. donc هنا la fécondation كيطرى الاخصاب puis une nouvelle fougère se développe. يعني فاش كطرى لنا la fécondation من بعد كتعطيني نبته جديده. donc هذا هو الشكل ديال لي بروتال. donc à l'intérieur il existe des organes femelles ها هما et les organes mâles. donc نقدروا نلقاو مشيره انثويه ونقدروا نلقاو مشيره ذكريه اولا خنثى يعني كتجمع ليا ما بين الجنسين. et à la fin on passe au cycle de vie chez les fougères. la même chose بحال كيف ما شفنا le cycle de vie chez les plantes à fleurs بحال les plantes sans fleurs. donc voilà la fougère mature. قلنا الا كان عندنا سرخسيات ناضجه donc il possède dans la face inférieure des sporanges. les sporanges هما des sacs qui portent des spores فيهم أبواغ أكياس بوغية هما les sporanges. il contient des spores أبواغ. le spore il se développe pour donner du protal. يعني فاش كنت شرحت لكم أن البوغ
كيسقط في الارض وكينبت وكيعطيني مشيره بروتال هذا هو الشكل ديالها المشيره. il est sous forme d'une lame. Donc le protal il contient des gamètes femelles et des gamètes mâles. Après la rencontre des deux gamètes يعني بعد التقاء المشيجين هذا الالتقاء هذا كيتسمى بلا fécondation, on obtient l'œuf كتعطيني بيضة et le se développe pour donner une jeune fougère كتعطيني صرخة صفاتي et après la jeune fougère se croître pour donner la jeune mature et le cycle se répète.